Good morning viewers. আজি ফুজিৰ খবৰে আপনি সব কি भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे खबर आई দেখা দিলে ইন্ডিয়ান মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট খান প্ৰাদো জুনলে নাগালেণ্ড ষ্টেট লগা ভিতৰে জুন 24 লগা দিন পৰা শুরু কৰি কিনা জুন 28 লগা দিন তক তুলে এদে moderate rainfall আৰু thunderstorms তুলে নাগালেণ্ড লগা अलग अलग জায়গাতে হ'বলৈ আছে কিনা প্ৰেডিক্ট কৰিছে আৰু কোনবা আইসোলেটেড জায়গা খান দিবলে থান্ডারস্টর্মস খান হবো লাইটনিং বি হবো লাসি আৰু ইটো পরে পানি বি বেশি ডাঙৰ গৰিবল আছে কিনে বি ধান ৰকো আছে জুন 26 আৰু জুন 27 লগা দিন দে লাইট পৰা লৈ কিনা মডাৰেট পানি গৰিবল আছে আৰু থান্ডার শাওয়ার্স খান বি হবো লাসি ইটোলে স্পেশালি কোনবা জায়গা খান নাগালেণ্ড ষ্টেট লগা কিনে বি ধান প্ৰেডিক্ট কৰিছে আৰু ইটো পরে পানি বি বেশি ডাঙৰ গৰিব আৰু ইটো পরে স্পেশালি যোনটো আইসোলেটেড জায়গা খান আছে তাতে ফিনি পানি খান বেশি ডাঙৰ গৰিব কিনে বি ধান প্ৰেডিক্ট কৰিছে ইটো প্যাটার্ন দুলে মানে ইটো যোন দুলে আইএমডি লগা প্রেডিকশন দুলে ইটো জুন 28 লগা দিন তক দুলে ইটো থাকিবল আছে কিনো কোয়াছে কিন্তু দে লাইট পৰা লৈ কিনা মডারেট ৰেইনফল হ'ব থান্ডারস্টর্মস খান বি হ'বল আছে কিনো কোয়াছে আৰু হেভি টু ভেরি হেভি ৰেইন ফৰকাস্ট দুলে ইটো আইসোলেটেড জায়গা দি হ'ব কিনা ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পৰা খবৰ কৰা থাকা দিলে আপনি গান সব কে বি জানাই দিয়েছি नेशनल हाईवे टू कुंदुले फेसामा जगह जो नागा हेरिटेज विलेज की सामा लगा उसरे तदे फिने लगा जो रिस्टोरेशन लगा काम खान दुले हुए से बिना चैनल पे ऐसे किंतु बोले तो काम दुले अलग लेट हुए से किने भी कॉन्ट्रैक्टर हम खबर कर सकले माने ये दे जो पानी बेसी गिरा पड़ा दुले जो दुले सोयल लगा कंडीशन खान भी ठीक ना थका पड़ा इदो अनस्टेबल कंडीशन थका निमिदे आरो इदो पड़े पानी भी बेसी गिरा निमिदे काम खान तो अलग लेट हुए से किने भी कोआसे हुइले भी दुकान सब चैलेंजेस खान के छाड़ी किना कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स खान पड़ा दुले जो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड माने NHIDCL खान लगा कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स खान আছে ताहान पड़ा दुले किनेगा कुडिना हुइले भी इदो जो एक्सपेक्टेड टाइम আছে इतो टाइम दिया लगा दिन तक तुले ताहान खत्म কৰিবলৈ पूरा कोशिश কৰি আছে কিনে বি তাহান কৈছে इतो जो एफेक्टिव ना थाका रास्ता जो नेशनल हाईवे 2 लगा हुई इतो तो असल जून 1 लगा दिन पूरा कोलैप्स होने देखছে माने पूरा बिया होने देखছে कोन दुले एकता तो असल तो कोहिमा পৰা माओ गेट तक तुले एकता रास्ता कनेक्टिंग रास्ता देखছে আৰু इतो পৰা तुले नागालैंड और मणिपुर निमिदे एकता होले बेसी इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन लगा रास्ता भी थाकी जुन को आसे और ताहान ब्रादुले माने इतो जुन रास्ता আছে नेशनल हाईवे 2 लगा कोनिसना कोहिमा तो माओ गेट लगा दुले इतो फिने तो बेसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने स्कूल्स कॉलेजेस खान भी बेसी আছে कोन तुले बेसी बिया पर इफेक्ट होइना আছে गुना भी ताहान ब्रा কৈছে কিন্তু ताहान ब्रा इदि भी কৈছে कि ताहान ब्रा कॉन्ट्रैक्टर्स खान जुन NHIDCL लगा আছে और वर्कर्स खान ले ताहान ब्रा मिली किना जल्दी काम तो खत्म कर दिबल আছে गुना भी एते ताहान ब्रा कोइ ना थाका खबर दुले अपने ऑन सॉफ्ट के भी जना दिएसी द एम्बेसडर ऑफ आयरलैंड टू इंडिया HE केविन केली ब्रादुले नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर श्री निफिडो केदो होस्ट कुरिशेबिना क्वासे इदुले दाहान ब्रादु किना कुना आही थाका दिन दे फ्यूचर कोलैबोरेशन কৰিবলৈ निमिदे और पार्टनरशिप के आरो भी बढ़ावा देবলৈ निमिदे और इदु पडुले आयरलैंड और इंडिया लगा जंतु रिलेशन আছে इतो रिलेशन के और भी मजबूत बनाবলৈ निमित्ते दाहान ब्रा कथान कुरिशेबिना चैनल पे आइसे येदे बिले दाहान ब्रा दो स्पेशली म्यूचुअल कोऑपरेशन खान लगा निमिदे और इदि बिले दाहान लगा रिश्ता खान के और भी मजबूत কৰিবলৈ निमित्ते बिले दाहान ब्रा कथा बाजयन कुरिशेबिना खबर आइ थाका दुले अपनी गन सब के भी चैनल दिएसे कोहिमा पुलिस खान ब्रा दुले दुईटा मानु खान के दो कोन दुले एकता जून 15 2025 लगा दिन दे ओल्ड NST कोहिमा दे बिले येदे आर्म एक्सटोर्शन लगा हाथ सताई हुले इतो लगा कनेक्शन ऊपर दुईजन मान के गिरफ्तार कुरिशेबिना चैनल पे आइसे इदो जोन दुले गिरफ्तार हुआ लगा मानु लगा नाम दुले तैफुन गुले नागी तैतो 36 साल लगा और तैतो जोत्समा विलेज कोहिमा लगा से और एकता दुले सुइतिलो थोंग सेप तैतो 27 साल लगा और तैतो सेंडिन्यू बस्ती सेमिन्यू डिस्ट्रिक्ट ते आसे बिना खबर पाइसे और ताहान दुले जून 25 लगा दिन दे इन्वेस्टिगेशन कुरा पीछे दिले इतु लगा दिन दे माने जा काली लगा दिन दिले थान के धुरुली सेगुना भी चैनल पे आइसे इदा खबर पा लगे सब दिले इतो दुईटा मानु खान प्रादो ये जबरदस्ती गुरिना ₹6000 कैश पैसा एकता मोबाइल हैंडसेट और एकता गोल्ड चेन दुले पब्लिक लगा जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एकता दुले ओल्ड NST कोहिमा देब्रा लुटी लुसे गुना चैनल पे आइसे और यदि मामला ऊपर हुले क्रिमिनल केस तो दर्ज होगिना देखছে
ইনভেস্টিগেশন তো তাহানরা কন্টিনিউ কৰি থাকিছে আৰু ইনভেস্টিগেশন কৰা পিছে বুলি তাহানরা যা কালি লাগা দিন ফাইনালি ইটো দুইজন একিউজ খানকে গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে বুলি কোৱাছে ভিউয়ার্স আমাৰ সব প্ৰবি জেনেজি নাগালেণ্ড পুলিচ লাগা তো স্পেশালি যেতিয়া আমাৰ লাগা স্যাৰ ডিজিপি ৰূপেন শৰ্মাৰ পৰা চাৰ্জ লৈছে ইটো হোমে প্ৰাদুলি নাগালেণ্ড পুলিচ লাগা যোনটো পুলিচিং আছে ইটোলে পুৰা আলাগ শেপ হৈ আছে ইটোলে বেছি ভাল একটা হৈ আছে আজিকালি ক্রাইম দো উলে নাগালেণ্ডে আমন যদি চাইছে খুলিবি ডিমাপুৰতে পৰা উলিবি আমাৰ লাগা ফোন খান যদি চুৰি হৈছে বুলি ইটোলে একবাৰ পৰা পাবলৈ চান্সই নাই নিচিনা বি ভাবে হলিবি ইটো ফোন খান চুৰি হোৱা লাগাবি বেছি ভাগ তো পুলিচ খান বিতা ৰিটাৰ্ণ কৰি দি আছে ড্ৰাগছ লাগা কেসেস ওপৰত বি নাগালেণ্ড পুলিচ খান খৰা আছে আৰু ইটো পড়িলে এনেকা মানুহৰ কিনেকা লুটা লাগা এনেকা कुरा दो মানুহকে কিডন্যাপ কৰা লাগা নলিবি মানুহ লতে পইচা লুটা লাগা গোল্ড চেন লুটা লাগা এনেকা মানুহ খান লগতে খিলাফ তেবি উলে নাগালেণ্ড পুলিচ খান খৰা আছে আৰু ইটো খান সব তুলে ক্রেডিট তো কি হলিবি কিনা থাকিলিবি ক্রেডিট উলে যোন তুলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে নাগালেণ্ড পুলিচ লাগা ডিজিপি রূপেন শর্মা উলে তাই লগতে পৰা বি ক্রেডিট চাই গুনাবি ভিউয়ার্স আন সবকে বি জানাই দিয়েছি দ্যাটস ইট এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও ব্লেসড ডে হেড